हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ भी हो आज मु पूरा फिट एंड फाइन कहीं काली मोर बहुत ही होता सीवियर हेडाक आउ मु काली दिन सारा बोधे मेडिसिन नहीं जोटा कि दिन में वन्स नवा कथा मुझे ट्वाइस टेकन कर जहाँ भी हो खाई मोर माइग्रेन पेन ठीक अच्छे। माइग्रेन पेन एत कष्ट क्या माइग्रेन पेन अच्छे कह कहीं जार माइग्रेन पेन थी खरा दिन में बेसी माइग्रेन पेनटा बढ़ी जाए। सो आम कि सजड़ा सजड़ी करूँ जमती कि कौच काली राति मो झील देह टे बेसी खराब हो जाता राति 12टा 12:30 तक से शोलानी जो शोला से वोमिटिंग करदेला काली टे तो जहाँ भी हो लेट्रे शोला आम सका आज उठे बहुत खाया चेष्टा करूँ कालठू से ठीक से खाऊ भी ना टे मूड से व्यस्त। सो बाहागर रेडी है धीरे धीरे आज इवनिंग रे जबार अच्छे मार्केटिंग देखे मत कौटी कौटी जाऊँगी आज मार्केटिंग कौन कौन किना कि होची जिन बाकी रही जाइए जोड़ा कि किनिया निहाती दरकार। सो आज जीवा मार्केट जीवा 1 नंबर मार्केट जीवा तापरे किसी लुगा किना कि बड़ बड़ दुकान को जीवा तो देखा को दुकान को जाऊँ आम तो बेडसीट फेडसीट पकईकि मु बेड करदेली पूरा मोर रेडी मो बेड पूरा रेडी यहाँ मो झीर वालिश माने जोड़ा आप कहे तकिया तो यहाँ दीटा आम मानकर तो टिके लेट हो गला आज कथबार्ता हाँपाई जेहेतु कम भिड़ ए सब जिन लेट लेट ही चलो सो बी कोपरेट तो स्टेट्यून कौन लंच हो देखा एत सब जिन पर आउ कि लोक मानक निमंत्रण कर भी अच्छी बाई फोन तो से कामटा भी सारदे चलो से कम सरला लंच करवा तापर जावा मार्केट। तो चलो देखिए नेक्स्ट वीडियो केते भाग्य हो कौनटा देखा पारुच। सो लंच आज होगला टे लेट लंच है मोर आज 3:30 होगला लंच सरू सरू जहाँ भी हो एबे बाहरी गलुनी मार्केट बाहर यहाँ मोर गेटअप ब्लैक 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 गुलाब जामुन। सो आज सब ब्लैक गेटअप रे चलू मार्केट जाऊँ शॉपिंग फपिंग किसी कराहब किसी कहीं सब प्राय जहाँ थी बाकी सब कराहब शॉपिंग शॉपिंग हो गला फेरला पर तो टायर्ड। सो झीर ब्लॉग किसी आज आसी पारुनी देखा जाऊ जदि मार्केट रे किसी मो ब्लॉग आनी पारली। सो चलते जावा मार्केट। एटा देखि कहतु तो केमती लगुच घर फ्रंट रे एमती प्रति बाहागर रे एटा लिखा जाए। सो आमर भी एमती लिखाई तो आपण मैंने जनइबे आपन पसंद लगे ना नाई। एबे देखो आम ये आसी पहुँची जाइचु जोटा आप कहते सालेपुर विकल्प रसगोल्ला बहुत फेमस तार गोटे ब्रांच अच्छी यहाँ शहीद नगर रे तो मुझे देखुची केते प्रकार मिठा उफ मोर भी देखला बेलू ना मैंने इच्छा हो खाई दिंती यही मिठाटा स्पेशली समस्त जानते ना नाई आपको कौन कह जाए माने कहते यहाँ केन्द्रापड़ा प्रसिद्ध बोली यहाँ हूँ छेनापोड़ छोट छोट छेनापोड़ साइज मु हाथ में देखी यहाँ हूँ चंद्रकांति राइट साइड रे आउ ये सब संदेश गुड़ाक भी अच्छी एमती देखो केते सुंदर सुंदर कटोरा गुड़ाक अच्छी जो थी कि आप मिठा पैक करके भी नहीं पारे किसी जिनस क्या गिफ्ट करारे आगुड़ा सब नमकीन जिनस एगुड़ा सब मिक्सचर सेक्शन आगुड़ा सब ड्राई फ्रुट्स बिस्किट सेक्शन एगुड़ा सब सिल्ड वाला रसगोल्ला जोटा कि बाहर को आपण माने आउटपुट करें आठी तार आउ गोटे ब्रांच यहाँ मिलूला आम मैंने खावाई यहाँ मगेलु यहाँ मरला पापड़ी चाट आउ देखु मोर मदर इन लॉ तो देखु से केमती अनेक खाई चलती पूरा नॉनस्टॉप पूरा मुँह बुले चलती। सो एबे हेलाणी राति 11टा आम आसी पहुँचू मार्केट रे पहुँचा घरे पहुँचला बेलू 10टा हो जाता राति कहीं बहुत गुड़े शॉपिंग थिला जमती कि आप जानते आपर मार्केट जीवार ना आउ जमा 4-5 दिन रहा बाहागर जी आज लास्ट शॉपिंग थिला जहाँ सब किना किणी कर प्राय सब आज किना होगला से बोली एत लेट है तापर आम भी आगे जल्दी जीवार थिला कि खरा एत होता ना एत खरार मार्केट केमती जापर था से जाए भी होना सबको देखिकी सब कम सारिक आसला बेलू 11टा बजला टायर्ड माने फुल टू टायर्ड माने टायर्ड सीमा पार पूरा एत टायर्ड
ଝିଅ ତ ଯାହା ହଇରାଣ କରୁଥିଲା ମାମିଙ୍କୁ କହିବା କଥା ମୋ ମାନେ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲି। ସେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଏତେ ଇଜି ନୁହେଁ ନା, ବହୁତ କାଠିକର ପାଠ। ଯାହା ବି ହଉ କି ଯେତିକି ମୁଁ ଦେଖେଇଛି ସେତିକି ଆମେ ଖାଇକି ଟିକେ ଯାଇଥିଲୁ। ବଟ୍ ସେ ଖାଇବାଟା ଟେଷ୍ଟ ଏତେ ବି ଭଲ ନଥିଲା, ମାନେ ଚଳିବ, ମାନେ ଖରାପ ବି ନଥିଲା କି ମାନେ ପୁରା ୱାଓ ଟାଇପ୍ସ ନଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁକି ନା ଏକ ତ ପିଆଜ ରସୁଣ ପଡ଼ିନି। ପିଆଜ ରସୁଣରେ କେତେ ଭଲ, ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ଅନିଅନ୍ ଗାର୍ଲିକ୍ରେ କେତେ ଭଲ ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ସୋ ଚଲେବୁଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା। ଏମିତିରେ ବି ଗରମରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ଯାହା ବି ହଉ ତାପରେ ତ ଚାଲିଛି କାମ ଚାଲିଛି ମାର୍କେଟିଂ। ତାପରେ ଆଜି ମୋତେ ନା ପୁରା ଡଲ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା, ମାନେ ଟୋଟାଲି ଆକ୍ଟିଭ୍ ହିଁ ଲାଗୁନଥିଲା ମାର୍କେଟ ସାରା, ଯେ ଦୌଡ଼ିକି ଯେ ଏଇଟା କରିଦେବା ସେଇଟା କରିଦେବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଲି ବସୁଥିଲି, ମୋତେ ଖାଲି ଶୋଷ ପରେ ଶୋଷ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଭାରି ଡଲ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ଯାହା ବି ହଉ କାମ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯାହା ଟୁକଟାକ୍ ଜିନିଷ ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପାଖ ଆଖରୁ ବି ମିଳିଯାଇପାରିବ, ତ ତା ପାଇଁ ଏତେ ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ାକ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଲି ରହିଲା, ମିଠା ଆସିବା ଜିନିଷଟା। ମିଠାଟା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେବ, ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆସିବ ଠିକ୍ ହଳଦୀର ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ହିଁ ଆସିବ। ଯାହା ବି ହଉ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟା ବହୁତ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ ହେବ, କାହିଁକି ନା ଭାବିଲି ମାର୍କେଟରେ ଦେଖେଇବି, କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ ପରେ ଏତେ କାମ ଥିଲା, ସେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଫୋନ୍ଟା କେଉଁଠି ରହିଯିବ କାଳେ, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ସମୟ ମୁଁ ଫୋନ୍ଟା ବାହାରକୁ ବାହାର ବି କରୁନଥିଲି। କାରଣ ଭୁଲରେ ଏତେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଆସିବ ମନେ ପକାଇକି ତାକୁ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିକି ଆଣିବି ନା ଫୋନ୍ରେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି, ଏତେ ସବୁ ହେଇପାରୁନଥିଲା ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍। ଯାହା ବି ହଉ ଫାଇନାଲି ସରିଛି ଜିନିଷଟା। ମୋ ମୁହଁ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଛୁ କେତେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଏବେ ମୁଁ। 12ଟା ବାଜିବାକୁ ଠିକ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଏ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଏଡ଼ିଟ୍ କରି ଅପଲୋଡ଼ କରିକି ତାପରେ ମୁଁ ଶୋଇବି। ମୋ ବେବି ବି ଶୋଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାକୁ ଶୁଆଇକି ମୁଁ ଶୋଇବି। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ମୋ ହାଲତଟା କ'ଣ ହେବ। ମାନେ ପାଦ ଏତେ ଏଇ ରେଟ୍ରେ ବିନ୍ଧୁଛି ନା, ମାନେ ବିଲିଭ୍ ବାହାରେ। ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ବାସ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଗୋଟେ ରଖିବି, ଗୋଟେ ଜିଦ୍ କରିଦେଇଛି ଯେ ନାଇଁ ହଁ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ରଖିବି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଯାହା ବି ହଉ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ହଉ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ମୁଁ ସେଇଟା ମୋର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସିନ୍ ହଉ କି ଇଭିନିଂ ସିନ୍ ହଉ କି ମୋ ବେବିର କିଛି ସିନ୍ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ କିଛିଟା କ୍ଲିପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ସେ 2 ମିନିଟ୍ର ହଉ କି 3 ମିନିଟ୍ର ହଉ ବି ମୁଁ ଦେଖାଏ। କାହିଁକିନା ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ଲିପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପକାଏ, ବେଳେବେଳେ 4 ମିନିଟ୍ର ବି କ୍ଲିପ୍ ପକାଏ, ବେଳେବେଳେ 12-15 ମିନିଟ୍ର ପକାଏ, ବେଳେବେଳେ 8-10 ମିନିଟ୍ର ବି ପକାଏ, ବେଳେବେଳେ 3 ମିନିଟ୍ର ବି ପକାଇଛି, ଏମିତି ବି ହେଇଛି। ତ ମୋତେ ଯେତିକି ଲାଗୁଛି 3 ମିନିଟ୍ 4 ମିନିଟ୍ 3 ମିନିଟ୍ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ, ମାନେ ନିୟର୍ ଆବାଉଟ୍ 4 ମିନିଟ୍ସର ମୁଁ ପକାଇଛି, ଏମିତି ବି ହେଇଛି। ତ ଫିର୍ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଭାବିପାରିବେନି କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୋତେ, ଯେ ସେମ୍ ଡେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ନେବା, ପୁଣି ତାକୁ ରାତିରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା, ଏତେ କାମ ପରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା, ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା, ଅପଲୋଡ଼ କରିକି ପୁଣି ତାପରଦିନ ଭିଉ ଦେଖିବା, ଭାରି କଷ୍ଟ। ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଜାଣିନି କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିଦ୍ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ଗୋଟେ 100 ଡେଜ୍ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଟେ 100 ଡେଜ୍ର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୁଁ ଗୋଟେ ନେଇଥିଲି। ସେଥିରୁ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ 60 ଡେଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ 100 ଡେଜ୍ଟା ନା, ଦେଖାଯାଉ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରୁଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଅଛି। ଆଉ ବାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଲାଇକ୍ର ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଆହୁରି ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଅନ୍ତା, ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ନିଜେ ଆହୁରି ବି ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ମାନେ କରନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ମୋର ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆଇ ଗେସ୍ ହେଇପାରନ୍ତା। ତ ଆପଣମାନେ କିଛି ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନି ଯେ ଆପଣମାନେ କିଛି କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି କହୁଛନ୍ତି, କିଛି କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ କମେଣ୍ଟସ୍, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ବହୁତ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି, ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼। ଆଉ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ସକାଳେ ଦେଖା ହେବ। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଛି, ବାହାଘର ସିଜନ୍, ବାହାଘର ଟାଇମ୍, ମୁଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇପାରିବିନି 24/7। ଆଉ 24/7ରୁ 8-10 ମିନିଟ୍ କାଢ଼ିବା ବି ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଟାଣି ଓଟରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଟାଇମ୍ କାଢ଼ୁଛି। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ବି କୋପରେଟ୍, ଆଉ ବି କମେଣ୍ଟ, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍। କାଲି ଦେଖା ହେବା ଏଗେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସକାଳରେ। ଟାଟା।